أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الأخيار، ويا أيتها الأخوات الفاضلة، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، كما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iadin siya pagkampaganayan na maslakat zukur kapanalamat kan Allah subhanahu wa ta'ala, mahasuti mahatinggi pinakamataw pinakamasla, adadan lamawan sa katonin nandudadan lamawan sa kaslanin, yaka pambasi yaman na makwakway maka-overtake makagawan sa katonin. Nandu zaksyanta no buni sabana-bana kanu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ulipan bun sa kanino Allah tabaraka wa ta'ala nandu sinugunin do nabinin. Mandiadi mga lusod pagali ko siya kanu agama Islam, bagudasan ko tanan surangon no, kita no ba makikinig sa kanunya live lecture insyaallah. Sa karabi na bagudasan ko sa mga kakanami mga ulama, upamanin ka ba mangilay silan, na tanan ipadzampay nami sul kami kabakadat kabaguras sa kanu. Saya tamanin na upamanin kaadin siya mambitya nami adigid ba makasot sa kanubiti kanu agama Islam, na nito pa so kamamanusay nami, lilab na sa kami ipatidong kami no, sabab sa nito na yan nami kapag kaili sa kapatid doon sa kami na limu, ganat kanu Allah tabaraka wa ta'ala. Kangita nakapyai sa mga mamusod zatyan na makapamandoy, mamakapagumanay sa kanu indawan no agama Islam. Sabab santo mga lusot pagali ko siya kanu agama Islam, yata no manam sa kanu programa tanu a weekly lecture, binadduan ginayan sa piddalwa kapag zabanding akang udan online lecture or weekly online lecture. For those di nilang gatawan imana na kapag zabanding, na ya makna na kapag zabanding na nambay Maguindanao translation na discussion atau ka explanation na ipapromote tanu so kita no abasa sa ininggunga tanu sa kanunya ba program tanu sa ingano ka pamagumanay tanu sa ilmu no Allah subhanahu wa ta'ala. Binadduan tanu sa kabamagumanay so niya programa tanu kay ginauman isa sa kita no na adang katawanin adi katawanon ka parin. Mana so kinaddaw no mga middalo atawa kadya ko galipat ta pababayo ka Arab na tigilan la yujadu fil bahri ma la yujadu fin nahar. Matun ka tigin sung gegesa, siya sayagat adin ka matun siya sa tabang. Matun ka susara, for example, siya sayagat anto asara din ka matun siya sa gawasay. Yanin makna na umani sa kita no, na katawan tano di katawan kapada, ada manum katawan kapada di tanu katawan. Okay, naya bottom line siya nakapamagumanay sa pedu-pedu asal insyaallah na naadan tudin gamanat sa kanu Quran, sa mga kanu sabdan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandiadi mga lusod bagali ko siya kanu agama Islam, kagaya rin ng nasa caption ng live natin, ang atin pong isi-share, kita no ipag-share siya pedu alkita no anabatya na makipantag sa piddalo al-ikhlas atawag ka katoy pasanin ni piddalo al-iman. Nya pa'y madzabanding tano insyaallah. Ngimbay ka importante no piddalo al-ikhlas. What is the essence and what is the virtue of ikhlas? Piddaluan niya katilak sa pamusungan sa yameto tuus palityabo kanu Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlas siya sa basa na English na sincerity. Sincerity yan man na your belief is free from riya, free from sum'a, and free from other negative feelings. Your da'wah is merely for the purpose of spreading the teachings of Islam. Yan kakapandakwa na inga no kapab
payapat sa kanu panduan no agama Islam. Yutat tanu sa kanu hadith muttafaqun alayh ittifaqu bainal Bukhari wa Muslim. Siya nakukit kani Umar bin Khattab radiyallahu an pagkanu khulafa'ur rashidun. An Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nakabunsa kani Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayakad daw ni Umar natigin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitayukun Rasul sallallahu alaihi wasallam inginganin innamal a'malu binniyat. Sa punay kanu mga gabakan na binniyat siapa ka udzad siapa ka dipindi siapa ka base sa kanu intention tanggano ginawa yame to suniyat tangka. Okay da a'mal siapa ti ko mga muhaddithun na tinaksis nila sa mga mapya agabakan. Di kamong siya sa mga mawag agabakan. Innamal a'malu binniyat. Sa puna-puna sa kanu mga mapya agabakan na siya pagudzad sa kanu niyat. Upama ning kami to ba sa previous lecturer tanuan to. Susugod ko to. Na upama ning kang gabag ka zambayan ka na para kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakapad zambayan na padza kanu mga mapya agabakan. Na naisita na padza kanu syurutu qabul al-amal as-salihah padza kanu syarat condition mukatalima sa gabakan ka mapya na al-ikhlas maka kapamuyan upid dalawa sincerity palitian ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala padzambayan ka sa laysa liwajhi fulan aw liwajhi al-insan dekana pananango sa kanuntengan ito kanto endosa na taw ugay na pananango kanu Allah subhanahu wa ta'ala liwajhi Allah tabaraka wa ta'ala. Ugay da di man masud ardan to na yan gagabakan na mawag na tingga dipindi mamusaniyat na tapos sa pidindan ka maya panaggawa ko ka lillahi subhanahu wa ta'ala di mapakimeto. Kaya di pagkapagustuwa sa gabakan ng dusuniyat. Di kang bagasan no batil, di kang bagasan no di makambagasan so batil go so hak. Naisita na mapya sa gabakan na nakabatinod bumamu sa niya ang mapya sunto gabakan. Innamal a'malu binniyat. Yabe ka importante no piddo niya na siya pa pagkadepende sa gabakan tan. Kanya ba'y pagin Allah subhanahu wa ta'ala. Dekanan niya pagin Allah ta'ala tenga na gwapo atau katenga namin bungos atau kantenganin imambag atau katenganin imaputi mama maputi babay atau ka mapi kinadundungin na babay okay ya pagin Allah tabaraka wa ta'ala nanginganin so pamusungan ka amar sa kanu bityalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum sabana-bana kan Allah tabaraka wa ta'ala kananin niya batulikan kananin niya bagen sumanga gawas ajsam wala ila suwarikum nandudukanan niya bagen sa kanu mga paso walakin uged na yanzuru ila qulubikum niya bagen Allah tabaraka wa ta'ala nanginganin sa pamusungan ka qulubikum sa mga pamusungan wa a'malikum nandu sa mga gabakanop kadi man masuta mapyage din niya tangka inunta di ka man badzambayan naisita na magunuta bepenike niya tangka nandu zambayan ka di masuta tingga yakon zambayan ka mapyago mambiniyat ko di yapito iman na i'tiqadu bil qalb wa amalun bil jawarih kanayon pamusungan ka sa mag-ikhlas ka nandung gabag ko nagawas mo okay nto ba padza ka ng mga adilla no ka importante ni pedo al-ikhlas nya ba sa ni bagay no Allah subhanahu wa ta'ala na so pamusungan tan amar pan sa kanu hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayh aidan ittifaq bain al-Bukhari wa Muslim isabu na hadith no pakata ni Bukhari siyang kani Muslim siya kanu sahih yan dua yapid dalunu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kullu
wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Nandu sa benar-benar tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jasad, siya kanu di dalam gawas mudga na adun samba sapu. Inside our body there is a piece of flesh. Sa ilalim ng ating katawan meron ditong flesh. Sa adun siya sapu. Ita saluhat, if that piece of flesh becomes good, amen kuntu ba sa kampuya sapu kagapya na jasad saluhal jasadu kullu, gapyaso intiro gawas. Mana munut gapyaso intiro gawas. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, na amen ko gawag man junto ba sa kampuya sapu na fasadal jasadu kullu, gawag mun munut ba so intiro gawas nga. Ala wa hiya al qalb, none other than the heart. Daya sa yakaw apodutun tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanunyaba mudaga yatabiana al-qalb supamusungan utaw. Wa hadha al-hadithu ittifaqu bain al-Bukhari wa Muslim. Mana subayo ko mga tuwa na tigyan unut so tapi amen ko gamakang so unayat. Tigo basa no mga matuwa. Yay mana umen ko gawag supamusungan utaw na arnan to munut bundu baso kagawag intiro gawas. Aron siya pagkangge ko sa kita no pakashare no trivia. Yapito trivia, additional knowledge. Uge na niya na siya sa scientific explanation. Amaw pagkaayon sa kanunya ba hadith. Maw pagka sang-ayon sa kanubityan niya ba hadith ba niya no Rasul sallallahu alaihi wasallam. According sa doctors na so pad sa pinaka-importante organ, yapito organ na sa mga kasangkapan uawas tano. Siya sa didala magawas tano na ngin so pamusungan tano heart. Kaginangingana role na heart, this is what is pumping our blood digo mga doctors. Nya ba papagkadu-kadu sa kanu yugo tano. Umang pagkadu-kadu benamba na gomanan man pag-circulate benam so yugo tano sa kanu gawas tano. Correct me if I'm wrong, pamanin ka rin siya mga medical experts, mga doctors, nurse atau midwife. Pamiki nagpatid doon ako nimo. Kaya niya ba pedo na natuntayan siya sa kinapangagi namin sa science na amin ko mapya i-circulation na blood na imanana kagina su blood na nambatigan ni RBC, red blood cells na ya gatagan na number red blood cells sa pag-supply silang sa oxygen. Nanto ba oxygen banto anto ba gadzabapan nginto ka atau katubay yunumben wallahu taala gadzabapan nginto ka pagkaginawa tano. Uda oxygen dito no makaginawa. Nyamin mana namen ko di gapyaso ka function kadabaro pamusungan tano na di gapyaso kadabaro yugo tano mana di mun gape kadabaro awas tano dukan kaya gina yugo ugeta ni mga ugat tano ni samba circulate sa nerves tano sa mga veins tano na samba circulate sa mga yugo tano namen ko di rin benambas kaning kokita no yugo na di tano rin makaginawa kaya na dar oxygen tano. Yan mana, men ko siya sa scientific explanation, na men ko gawag sa pamusungan, kadi mapya ika-bump nin, di maka-provide sa blood, di maka-provide sa oxygen, na mayagit sa angon nawas. Taman sa amen ko, mag-stop, tamo men ko mag-stop dun sa pamusungan, tanong, na yan, manana, matay tanong, ito may katimbuhan. Na amen ko ente hadithan niya, natigin, idha saluhat saluhal jasadu kullu. Amen ko gapya tigin sa pamusungan, naggapya sa gawas. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. Amen ko gawag mo so pamusungan na gawag tanan suwawas. Yani mana pagkabatyunot so scientific explanation siya kanu hadith. Ka no na panabunay kinadaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bago pa mimbuati mga scientific explanation na nonaran i hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam ka nibu yagundan kinadaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Nyay mana na beperanta no si pamusungan tanu. Untuk scientific explanation winto, dunya winto. Nandun pang gunaw akhirat dani pambitya. Na nya be pinaka-importante akhirat tanu. Sa ngi amaranin tinadaw no Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Duha rek galipat walal akhiratu khairul laka minal ula. Nandun so akhirat nga ya Muhammad, ya mukhatab zamba tigo mga mufassirin na surah sallallahu alaihi wasallam sa kapul khitab zamba. Walal akhiratu khairul laka. Nandu so akhiratan ka na yatin mo para sa kaya Muhammad minal ula kumin sa ula. Nipid do ula si Imam Ibn Kathir sa kanong kitab na tafsir Ibn Kathir yani kinatafsir sa ula samba na hadihi dunya nyama dunya. Ya kinatafsir Ibn Kathir nantigin ad-darul akhiratu khairun min hadihi dar.
Nyawa kinatafsirin sa niyaba, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ad-darul akhiratu khairul laka min hadhihi ad-dar. So gambo bataran mo sa akhirat, nayati na mo sa gambo bataran sa sakuna. Ngi gambo bataran sa sakuna, hadhihi dunya, nyaba dunya. Na nyaba nasisita po na upatyakapan tanu pamusungan tanu sabab sa kadudunya, indu tanu goyag sa dunya, na mas yabi awan takap ikatyakap tanu sa pamusungan tanu para sa kanu akhirat tanu. Para sa kanong akhirat tanong. Kaugat ba niya ba? Namunot-unot so tapi amin ko gumakangso unayan ti mga tuwa. Tayyib. Tambo, adun isa atudduan na makashare ko sa kita no. Nya short atudduan binas kanin. Nya ba atudduan na kanamat ang tudduan mo katiddo ng guya. Siya ko nakinig sa kani Sheikh Abdurrahman Hasan. Apag kano mga ulama batitikambo na nakapahad sa Madina na adun tingin isa imam, yanin nga si Imam Ibrahim ibnu Adham. Si Imam Ibrahim ibnu Adham, adun isa agay taga-pranin so pakatnin, yanin nga na si dagalipata si Aba Yusuf. Taga-pra si Imam Ibrahim ibnu Adham siyang kani Aba Yusuf. Adun isa atimpo, nyaba atimpo, nan na panggutom, dagat gakan, nandu dagat resources when it comes to surviving your daily life sa dunya. Masimpit agatamanan. Na nyaba timpo dagakan yan bugakan sa nyaba uras na duatiman apan 2 pairs of bread. Adun duatiman apan dilan uman isa nagagadzaw usay kanan. Nyaba pan ba nyaba na mga takasged. These 2 pairs of bread are very stiff. Yan man mga takasa banag. Nadapa mong gasidjukan yan asos atau kasup amapakay makapagmagsanto ba pan anto mga takasa mo. Nangipingguan ni Ibrahim ibnu Adham siyang kani Aba Yusuf, minangay sila no sa dagat. Minangay sila no sa ocean, no sa beach. Haligi dagat. Sa ngipingguan yan, uniyan ba inisidjuk sa dagat. So kanya nanto apa na mga takasa mo. Na uman magsupan nila na tupang kaman sa kanina. Tuba ikangi kay kapasa nga gatamanan sa tuwa timpo. Dagakan, papaargakan na panapupusi katagasin. Narapa gasidjukan. Pabar argasidjukan no nagakat apupusi katimusi. Na ikang ngipid daw ni Ibrahim ibnu Adham kani Aba Yusuf. Yanad daw ni Ibrahim ibnu Adham sa kani Aba Yusuf na tigin. Waqala al-Imam Ibrahim ibnu Adham, law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min as-sururi wan-na'im idan lajaliduna alayhi bis-suyuf. Aw kama qala Ibrahim ibnu Adham. Law alima al-muluk, if only the kings, ungangang bukas ng mga rato, wa abnaul muluk, nando sa mga wata ng mga rato, kakatawan nila, law alima, kakatawan nila, ma nahnu fihi minas surur, sunganin na, gagadam ta sa kunaa, surur, kapag kapya na ginawa, wan naim, nandulimo, idan, ntuwanto, lajaliduna alayhi bisuyuf, na agonin sa kita dua, sa yan yung gamitan na perangilan. Yameto sumatayo nila. Ungangang buti Ibrahim ibn Adham Aba Yusuf, kakatawan ng mga rato, nando sa mga wata ng mga rato, ikapyanan, nandulimu, agagaramta sa kanunyaba kutika, au, na agonian sa kita no sa yanin iagod na perangilan. Yaman ang mga matayo min. Yamat kedza, nangin, ikapyanan, nandungin, ilimuan to, apat daw ni Ibrahim ibn Adham, agagadamen sa tuba kutika, inunta na dagakan, pahapar anggakan, na pan apupusi katagasin, dapa mong gasidjukan nun, pahapad ang gasidjukan nun, nagakat apupusi katimusin, nanginganin isurur, nandunaim, agagadam, nila Ibrahim ibn Adham, sabit yan, Ibrahim ibn Adham ang tukani Aba Yusuf. Nadapin bling-blingan, hindi ko mga ulama na Ahlus Sunnah wal Jamaah, yapad dalun Ibrahim ibn Adham samba, na al-iman, so palityan yan. Anto apalityan na, adan al-ikhlas, yame to, adan ka-ikhlasin siya sa kanya. Nto ba amen ko so palityata ka, mag-ikhlas ka na ba na napiyanginganin, ikapasang o gatamanan, na makadzaboy ka na, makadzukul ka kanu Allah tabaraka wa ta'ala. Kamapyapang ka inanggang kanu Allah ta'ala no palitya, kapupusi karaki yung mga tao, ada inggen Allah ta'ala sa palitya, dasiyan inggen Allah ta'ala sa piddaw niya agama Islam. Nanto ba piddaw ni Ibrahim ibn Adham asurur nandu naim, di ko mga ulama no Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tembus si Syekhul Islam Ibnu Taymiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala padsa pinakamasla ulama no ahlus sunnah wal jamaah nanat yanin nadalo makipantag sa nyaba, makipantag sa iman atau ka ikhlas natingin inna fid dunya jannah. Inna fid dunya jannah. Sa benar-benar siya sa dunya adan siya ba kasugan. Subhanallah. Inna fid dunya jannah. Sa benar-benar siya sa dunya adan kasugan siya ba. Man lam yadkhulha enten idi makahurub sa kasurgan siya sa dunya man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Nadinin keurapan su kasurgan sa akhirah. Enten itaw di makahurub sa kasurgan siya sa dunya nadinin keurapan su kasurgan sa akhirah. Ngimben tu ba kasurgan siya sa dunya al iman. Tigi Syekhul Islam Ibnu Taymiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nyabe kasurgan siya sa dunya napalitian ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Udi makatatak di maka pamula sa kanu pamusungan kepido al-iman na matangka. Di taman madoy di ka makasurga kaso Allah ta'ala papunsurga. Ugeda less probability ang makuan kaso pinakamasla abas Allah ta'ala yakni so jannatul firdausil a'la. Nanyabe pakakuha na iman adan sincerity al-ikhlas. Nabi ka importante na al-ikhlas. Tembus siya sa dot imana hadith Nayanad daw no Rasul sallallahu alaihi wasallam sa awal hadith na tingin man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Allahu akbar. Enten ito matay santuan to na tuntayan idade tapat jimban la ilaha illallah dare tapat jimban ya tabi sallallahu taala dakhala al-jannah. Maka makub sa surga. Bityan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya sa sawalo hadith ayapi daw ng Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Enten ito yadan kalimpusan yadan pinakalasango na madawin bagus kanin matay la ilaha illallah na dakhala al-jannah makub sa kanin sa kasurgan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nya bay ka importante ni piddo al-ikhlas. Nya bay ka importante no piddo katilag sa pamusungan tanu supalitya tanu sa para mo kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kameng ko tidto ikhlas supalitya tanu na apihanginganin iba tayo na makoma sa kita nu na insyaallah biidnillahi tabaraka wa ta'ala na makadzaboy tanu. Makadzaboy tanu dukan katuntayan tanu inya na adun hikman Allah subhanahu wa ta'ala. Adun hikman Allah subhanahu wa ta'ala sa mga batayon. Ingana dalilin yan dalila hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam napanood li Imam Tirmidhi nandun napanood li Ibnu Majah siya sa kanusunan ng dua wa hasanahu al-Albani fi sahih at-Tirmidhi at nasli Albani sa sahih at-Tirmidhi yakin ad-dalun Rasul sallallahu alaihi wasallam inna idamal jazaa'u ma'a idamul bala. Sabuna-buna kanong mga masya abas na tagapadanin so idamul bala masyabun mamu abataywa. The greatest or indeed digo siya sa basa na English. Indeed, the greatest blessings are accompanied by the greatest challenges. So, bunay-bunay, napigkasa na pinupuka, pinabaga, dir maggengkeng, di ko mga tuwa, na sumanga masya abataywan, atau kasumanga masya alimuno Allah Ta'ala, na tagapadamin kaakibatin, tapirin, sumanga masyabon abataywan. Sabab santo na makadzabartan, kaarnan to, na kanuulinano niya ang masla abataywan, na adon ulyanin maslabon mamu abas kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngito mundo ngito ni sumpa ta hadisan to wa inna Allah azza wa jalla idha ahabba qauman ibtalahum. Nanto sa bunay kan Allah tabaraka wa ta'ala mahasut ya mahating ya masya na idha ahabba qauman amin ko kalilinyanin i grupo no mga tao ibtalahum aw napamatayun Allah subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ar-ridha. Then ikalinyan kaswatan ng subatayon ng Allah Ta'ala na adam pun sa kanin sulilinin ng Allah Ta'ala. Paman sukhta falo as-sukht. Then ikabansyanin subatayon ng Allah Ta'ala na aram pun sa kanin siya pun sa kanin kabansin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tabuban to umengko tidto adan ka ikhlas kita no palityaya na makadzabartan ng apyanginganin ibataywan ama kauma sa kitan. Kaya itagot tanu sa kinaway uyag tanu siya sa dunya na may gambo sa pagmata mo 20 years, 30 years, 60 years. Rare mo ipakagospad sa 100 years ka bonus rin ito. Di tagkatawan kanu sa kay kapag kapatay ta. Ugeda yata mo katawan na sigurado kung patay ta. Di ta katawan kanu, di ta katawan panuni ukiti, di ta katawan daw.
Ugeda katawan tay sigurado pagpatay ta. Ka inipasaro Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanduangun no ummah ay annas mga taw ajalun na inanggangko ti Allah ta'ala sa ajal. Al ajalu bi ma'na al maut. So final destination atau kaso limitation of our life. So tamanan tadaban diangka nung kita no kapaguyag sa dunia ito so kapag kapatay tan. Aron sa kita ni kapag kapatay. Na fa idza jaa ajaluhum amen ko makomaran sa kanan so ajalilan. So kapag kapatay nila la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, na di da makatanga di mo da mamu makasundo apyapan sa kakutikap. Siya sa sawaw ayat na yakin na daw Allah tabaraka wa ta'ala, inna ajalallahi idha jaa la yuakhkhar, sa suratul Nuh udah galipat. Sa benar-benar kanu ajala inunggen Allah ta'ala kanu manusia men koma di makatang. If it comes, it will not be delayed even for a second. It will be a fixed time tautup awakatu. Din ka masaya, din ka masuka, din ka matangkisa, din ka kaiwasan ka. Umambu ka, ipapeto Allah ta'ala rinso. Malakal maut ka kuang ka ni, tabarin sa umuin ka, aw na da, din ka maing. Din ka mapamasa, iuyaw-uyagan ka. Kameng ko mate ka santo ba, aw na mate ka. Sabab santo mga lusod bagali ko siya kanu agama Islam, kenar germogot, iyaki siya mambitya, niyarin siya las, ang makapangintabon ko na isa po na hadith ang mapakai insyaallah isa at teknik ndu tanu makapaggabagyo so pamusungan tanu so palitiya tanu so kaikhlas tanu isa ini pamandu no Rasul sallallahu alaihi wasallam ang nagabitin siya kanu hadith na panudol Imam Tirmidhi wa qala Tirmidhi sa kanu niya ba hadith na hadithun hasan i martaba niya hadith wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadimil ladzat يعني الموت أكثر pakaraku tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam dhikra sukataram hadi min ladhat kanu baminasa kanu mga lilini pakaraku tigo Rasulullah ikatarmaw kanu mga baminasa kanu lilini increase in remembering the destroyer of desires. Paramihin niyo ang pag-remember, pag-alala sa mga nagdi-destroy sa mga kagustuhan natin. Ngimben to babaminasa ka ng mga lilini, ya'ni al-maut, ntuwan to tigo Rasulullah, na al-maut kapag kapatay. Ano ba? Maraki galini pagkapasar bangagi, maraki galini pagkawasa, maraki paggalini bagabrut, maraki galini pagpamilya, o kaya guna pagbatay na dar. Apa ni kalini gawma men kominate ka dar. Na fa'akthiru atau ka'akthiru dhikra hadimil ladhat pakarak kanu ikatarmo kanu paminasa kanu lilini ntuwan tu tigo Rasulullah al maut kapag kapatay upama ning karon nabidyatan no siya adagit mamakausto gamanat sa kanu Quran sumang kanu sabdan na insyaallah nabasi pa mangilebon sa mga ustad tanu na di kana banamat sa kami ipatidong kami no lilaget ipatidong kami no kanto na ikonsidera min to rahma ganat kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ni manam ka aron siya nabitiyatan no nakaandig sa dalil dumanat sa Quran sa mga sa sabdan hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam nantubay kwanta no dukan nantubay tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala sa kita no yari siya muli wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.